2 AK5 استحصال کره جنوبی سال برارشش 2011 سال که ما این خدمت کنیم 2011 سال و پروبکش 263,000 در این حالت انشالله که اینا نمره شما هستند که ریسکی هایش نصیب کرده باشه در نمی جای کانتینر ها هستیم. اینا کانتینر ها بروش میکنن با تاجیکستان رو میکنن. بردار تاجیکستان خریدگیش های و میخواه با تاجیکستان رو کنه پرستای کامپلیتکسیا کامera زدی مانیتور سالون شما میبینیم. گفته همو برادرو که 4 تا الکتروپاکت مونتیلور میگن چی میگن مولتیلور انا مانیتور اینا هسته تا коробка автомат حاضر هایش میبینیم. ماشین زدله نه رولر هاکنه уже 264,000 штаги набинет. Так. Ага. Лук, конечно, надо. Ази даруни машина бо зади шахай. Жаб оз навардемш ба чако қатияка. Яман дарин хурда ҳай карда. Кожни яна ки сидини кожни. Дар як состояние ки хай چی گویم سستانی بادام نیو نه مثلا چی میگن که نرخشم خوب نرخش نگفتم خلاص نرخ ماشین با پولی انا کریسی 2,600,000 خیلی دکومنتاش گدیتا تقریبا با کورس دلار با تای 2.5 تر غلطی دیگه تو بگیم وای کردن شه چی میگن تو روی کردن همین کانتینر بر کردن شد بگیم ده $2,500 где-то $2,500 غلطیدگی و плюс растамош ва Тоҷикистон чанд сумай намедунам аниқ баъзе касо меган ки 20,000 сомон 21,000 сомон то 24,000 сомон мувофиқи састани машина мебинанд. яъне ки солша ёки матоша рости даиш маълумот надорам. خطون در این مسئله شخصانی که هستن تاجیکستان که انترسات دارد پرسید انشالله که خطون های مکنه حسابه که معلومات یعنیق دقیق نیست. نگفته نموند گاز های ماشین گاز است تا گاز ما بگجای کنیم ماشین گاز است یعنی که بنزینی گاز خالی تا ما میتونیم اینجا باید کدوم سومکای نه گاز شدیده ماشин газ, заводской газ ходишь. Класс состояние, конечно, огонь косяки, бегем на краска, огонь мельче. Хаса, когда тари, салам, слишком войнес бегем. Так, ради еда Таджикистан шуан. Шуштаны, дальше до Таджикистана. Мотор Д, конечно. объем. Аз мерам аз коша даруни контейнера просто як бор мебинем амахел дар видео. Ина ҳамин гуна дар контейнер мошин ҷой карда ина контейнер алкай пур шудагӣ насиб карда боша контейнер диюм дар мошина мезананд бо мошинаи мондагира хулас ин гуна дар контейнер пур мекунанд ва ба Тоҷикистон равон мекунанд. Тоҷикистон қабул мекунад мошина дар ин ҳолат